Mun ginjang tutoru baenon tuson. Sonon pe bain ko nga mo nga on matu jangguti nga bino tu rong janggutmu udah. Udah ya to. Bersyukur kita nikmat sehat dan sempat hidayah doa taufik di kita sudah ayah-ayah kula mamaku sudah saudara-saudari bisa melanjut pengajian tahun di tempat mudah-mudahan penuh dengan keberkahan, sehat-sehat kita, panjang umur, selalu Tuhan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dari Nasadarion kita mengaji tentang fikih. Kebetulan suri tauhid tayoban, kebetulan buku fikih. Diarina lewat madung kita membicarakan tentang niat wudu di saat sampai ayat tumu kontak disima hadir di atiatenta niat pas mau na aiki tumu kontak romaisi niati i maita kaji di sabulan na lewat ahamaniat na narodi ati-atenta palaman wudu kita. Na pertama aku niat wudu i perodi ati-atenia berniat ia akan fardu wudu sahman atau iniat konia wudu saja terlintas di hati-hati nia basuhani adalah wudu sahmai sui bedaon dohot namar suop jadi pas sampai aik tumukom uma niat kon ma aiki namar wudu ko sahmai atau iniat konia mensucikan atau bersuci dari hadas sahmai. Napa dua nama ita kaji mama sumuko
ngun ginjang ipajolo sampai tutoru, ulang ngun toru parjolo, ngun jiado ngun ginjang sampai ki hapus ngun ginjang tutoru. Hapus dot telunjukmu birimu, bontong biri-birion, on tuson kelopak matamu arana adong de manombo kelopak matai na marlulun binegar tupudi mawa marlulun kelopak matai basuon bain tutoru ni supingmu, telunjukmu bain tutoru ni supingmu suibuatia itoru ni supingon manombo supingmu sosot baenon tuson ulang angkat-angkat, ulang iangkat, ngun ginjang tutoru baenon tuson sonon pe baen ko nga mo nga on matu jangguti nga bino tuwarong janggutmu udah ya dotto arana batas ni mukoi ison maboy tempat tumbuh ni rambuton ni ujung ni di ujung ni tulang ni iponon itoru ni ipon mi ima ujung ni isang kon nay basu may sude malewat maite. Jadi basudo dalam arti angkat aeki ulang baen muko mutu pancuri bo pesah anom bontong ipancur na yolo sonido tapian dipancur bulu song kon niya ningiya sah de sah on saja mahum inda nabi ento sa pigaloli bebe arana merlanjut tidak ada jeda suido kon nasada dua tolu angkon marjeda adong jarak jadi mambasumukoi ungun ginjang malewat madaon na isa jodo karejo ni umai hari-harion apus ngun ginjang gosok ngabino to adong bisi bustak na kotoran na apalagi na baru melangun usaho oluwa apus sudah ban on tuson ban tu kelopak mataon si payasia sampai mo on tuson on nang kintuson suona batasanon anggo inde ben kodaron ngaona on saja maha ndaone toru ni supingi nda tola ndaona ditoru ni supingi ngasa jadi suona toru ni supingi baen sonon suona tutoru ni supingi bope sampai tuleheron ngamong ai arane suruh dolobi sampai baen tuson suona tuson lewat itoru ni supingi susah sap imasanoli kan sa masempurna ulang angkat sanoli idokon may sanoli aso arana magortop masempurna na ibayin mi sa lulot naon tolunoli tay sanoli sada dua tolu patolu na do pesugortop sempurna sude inda pe sempurna tolunoli jadi sudah kon tolunoli gortop sempurna toluno ina mangulaki may sa bulan na lewat aturan na umak ngalupai aso ben nay parektek ko ni terus tay manombo ngay romko si maunana baru ita napatoluna daripada rukun wudu napatoluna dung mambasumukoma membasu tangan wasalis ghuslul yadain napatoluna membasu dua tangan on salah satu nikmat besar dari Allah yang harus kita bawa beribadah
Jadi alak na sumarudu nai basuya tangan nia, berarti dia tidak mensyukuri nikmat tangan. Jadi alak-alak na sumarudu nai basuya tangan nia, berarti dia tidak mensyukuri nikmat tangan. Aso arana tangan niaon inda yobania menyembah Allah. Padahal suadongon sudah ahadoon. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Indah mi ciptaon ning Allah, indah ciptaon jin dan manusia kecuali sui sombah kalayau. Penciptaan tanganon salah satu dari ciptaan Tuhanon adalah suadong alatmu menyembah ya. Subisa horuku deges, subisa umai sujud deges, subisa horuku dan sujud harus melalui proses pembersihan. Nah wajib ipayas ko menyembah Tuhan tangan. Aso harana tanganon salah satu anggota teraktif di dalam anggota tubuh dan boleh dibuka khususnya tuada boru telapak tangannya. Harana tanganon adalah kekuatan. Tanganon anggota yang sangat besar manfaatnya. Makana pala menyembah Allah kita secara zahirna ita payas tanganon sian debu kotoran dan najis bustak. Tapi pada intina payas tangan mon sian dosa-dosa dot maksiat ni tanganon harana nabahatan do maksiat ni tanganon. Bahat do maksiat ni tangani. Misalna manangko tangan mentong. Hadope mengurangi timbangan. Bahat depai naron ita kaji secara hikmah on membasuh tangan jolo. Ghuslul yadain tangan nailen ni Allah Ta'ala dihita naidokon tangan di dalam ahli lughah. Naidokon tangan anggo kita dalam bahasa. Naidokon tangan dalam lughah. Ru'usul asabi ilal katib. Ujung jari-jari sampai ketiak. Anggo bahasa nada on kanidokon den tangan naidokon tangan di dalam bahasa Arab. Di dalam bahasa Arab tangani mulai ngun kihik sampai ujung jari-jari tangan naik. Tangan pala di ahli fuqaha, di ulama fuqaha, di dalam ulama fiqih wa indal fuqaha min babil wudu, di dalam wudu naidokon membasuh tangan adalah mulai dari ujung jari-jari sampai tusia mir ru'usil asabi'i ilal mirfaqain sampai dua siku. Jadi yang di wudu ndak wajib sampai tu kihik. On manaidokon tangan di dalam wudu. Di dalam bahasa sampai tu kihik. Di dalam wudu menurut ulama fikih sampeon sesuai dengan ahana adong di bagasan Al-Quran. Pala di manangko potong tangannya kan dia. Andaikan Fatimah putri Muhammad mencuri, laqata'tu yadah, aku potong tangannya. Sampai dia naidokon tangan di dalam pencurian indas igotap sampai kihiki wantong abis matangan ni haite indah igotap untak nisiku tapi sampai pergelangan makanya pala adong idalamu nama gotap tangan na di negara-negara Islam bisa jadi pala kita umroh haji kita tu surun na dong tangan na biasona ben nai gotak mei harani na manangko
Jadi ima tangani igotap jari-jarion antat ni pergelanganon. Ai ima tangan. Jadi ita nontat ni jari na ita bahason. Ontat ni siku. Ontat ni siku. Ghuslul yadain ilal mirfaqain, sampai 2 siku. Berarti na membasuh tangan ni pala italigin sian tertib ayat na ita baca na jolo. Songan dijual di dalam tertib fikihon dimulai sian tangan tapi diakhiri 2 siku. Berarti membasuh tangan ni ujung ni jari-jari do parjolo sampai tu siku. Jadi umat imanom bona biasa ni benko di pancurmi putar-putaria sah deh sah tapi orang adab ko aso harana di dalam adabnya angkon ngunun do parjolo baru tu 2 siku. Jadi pala indai bayan songoni berarti indah maradab orang hormat orang sempurna bopesah. Arana membuat kesempurnaan nai ujung naon do parjolo. Jadi pala adong pancur munangkon bayan ning ya bete biasa deben kamu songoni biasa ning mumada bauma lah mano bona soni deben ko tai pala indah maka alhamdulillah mulailah sempurna asudo kon songoni. Arana di dalam kitab dijelaskan kesempurnaan solatmu akan dinilai pertama kali dengan kebagusan kesempurnaan udukmu. Jadi deges pesolat ni kurang do kualitas nai anggo per udukmu ni mana khusyuk persumbayang butoda idoit rongit pe inda mampan adong pe memang kuling nai begeho tei udukmu ngaberes sah do tei inda sempurna dohot adab maka orang do kualitas nilai ni solat ni maka isbagul uduk menyempurnakan uduk adalah menyempurnakan sunnah-sunnahnya sumber kualitas solat ni. Jadi sendia makna membasuh tangan ni kita mulai sianon mulai ngun ujung jari-jari tampung aek nai dengan 2 tangan subahat aek nai arana butuh aek nabahat onda nama ngulaki kaji don Allah narung sonon saja de iben kamu umat kecuali markumur-kumur tongkin nai anggo markumur-kumur mai tado kon ulang 2 terapak tangan arana mabahat tu aek nai inda muat ipapangan mui sendia do sada do te anggoon 2 mulai masianon sampakon sampai tuson sampai 2 siku palobi 2 siku nai sampai mulak tuson. Jadi mulai dari ujung telapak tangan kan ujung telapak tangan sampai tu 2 siku dung 2 siku baru basuh sudah. Ulang adong na tertinggal soni mabain tolunoli ngunon imoloan sampai tu 2 siku tarik mulak tuson dengan catatan adong sunnah-sunnah na isi sunnah-sunnah na ita mulai ngun ginjang telapak tanganon sunnah mei martamba mapahalomo napadua na tangan kanan parjolo ulang bayan kiri awamang kiri ubayan sahde sah tesongon nang kinan ma urang sempurna ita kan nga mangkojar sah sajo mangkojar martarimo kanan parjolo disunat kon kita mang kanan kanani tangan kanan parjolo dung ita bayan tangan kanan parjolo isunat kon buseng madi ita manggosokna ansodeges peredaran darahmu ansodeges tanganmu susehat sunat igosok-gosok au banga na gosok na wapus donya berbeda de mangapus dohot manggosok anggo yapus ngadong tenagana anggo manggosok menekan
nga binoto adong disi ahana kotoranna, nga binoto adong bustakna, adong dakina, adong gota nila busiam sumela. Radon tong manom bodong namang halangi, maka na igosok-gosok. Hukum na sunat digosok. Jadi ita gosok-gosok sudah guys, sukokoh tangani an semudah-mudahan tetap sehat. Ima ang gorenggani ba marudu nanutotan do na marudui. Kecuali na sumbarang. Ang sumbarang tong pokok na ona aek salose. Igosok-gosok. Sunat igosok-gosok. Ada pedijita menyelang-nyelangi jari-jari. Jari-jarion igosok. Harana anggona masuk doa ektu si masahi. Tinggal lagi isunat kondihita menggosok jari-jarion. Baik ia dengan tasbih. Igosok. Susah ona aiki. Hukumna sunat. Ada penayanjur kondihita menggerak-gerakkan cincin. Cincin serebo. Anggot cincin sere biasa na kopit. Arana anggorunggar magonon ima gorang-gorang ni sere. Jadi pala kopit ya indah nadong pergorakan wajib itanggalkon, wajib igeser. Tahi anggonaona doaik tutoruni tintini. Baik ita udah alak layon arana sunat martintin. Di dalam sebuah kitab dijelaskan sunat do martintin waktu sumbayang. Lubsul khatim. Jadi yang gua muna salah saja mada amui. Oh, angkon na keluar do say pake. Ngabi do to adong bisi dua ameh to lu ameh. Palaget solat ko buat serei martintin ko. So isuruh diita memperindah tubuh ketika kita menghadap Allah. Dialah Allah yang jurkon udah marsaroben. Au ngapen au jiau ning udah pake songoni udah. Imayan tohan malo-malo ni udah ima. Allah. Ara naman nombo mangidumohok marsaroben uday na goyak dorwa ni nang uday. Ulang ko dongan masih tutu niya. Allah. Nama biar buseng doya sego udahon. Tai anggo udah madung-ngadong bebat mahaji tertersuni di itaon. Pala solat ianjurkon. Bo pengamar saroben ko wa ngamonga, ngamonga. Anggo sarobeni alak lay punay do. Imane do kon saroben serban la imamah. Jadi dianjurkan menggorak-gorak kon tintin atau barangkali golang adong disi golang. Menyelak-nyelaki jari-jari. Sunat 3 kali yang sempurna. Mualat. Ane do kon mualat. Indah pe koring basuhan ni tangan madung isapuho ulumu sunat hukumna. Jadi ngase binoto uma bele-bele membasuh tangan ko rohala assalamualaikum waalaikumsalam oh kakak nih taruh ne borbor nyer buseng dolang ini rohamu keluar nang udah undapuran sunon doda bone ion tangia mangecet oh jadi nampak marudu auda bonang kining mu kan mama basuh tangan Allah mayang madu sah DP oh samar badai nang udah ilang bumi sada mandokon sah sada mandokon indah sah dehi sanari tolak tu dapur upalalu ulu doma tangan mayang sah deh wala sah asalkan diantara indah dong na membotalkon arana sunat do hukum na mualati membasuh basuhan yang kedua sebelum kering basuhan yang pertama. Jadi pada manang kinan rade manombo mautik aek mate aek terbatas sahme ban tu ulu menyapu kepala do manang uday bope bahataek langsung tu ulu do ma sah de sah imaya
sudah dapat sunat naik angkon mualat aso berlanjut basuhan demi basuhan subenya tu dohot marsada susah paket ira-irana arana nangkin masa peropat jom kamu na mangeceti mo masa peropat jom na mangeceti asalkan ulah dong na mambotalkon. Jadi membasuh muko yaison membasuh tangan ni mompang lanjut buseng menyapu kepala sinonoan membasuh tangan di siepeng sah deh sah tai barungan ngabain beno ni mandokon hukum dosan nari mandokon hukum jadi indah dapat nang udai sunat naik kan sudah dapat sunat naik angkon marlanjut suni masuk paten makanya pada bulan Ramadan marbuko nang udai marantara sotik malosok komangan nah get mangan udala ben mangan bubur jadi suke mangani lanjut pas mangan marbuko mangan anggoi kuat mamangani jadi seorang kuat komangan antara jolodot indahani ima pala marbuko o manomboy nang sumbayang ko perjolo de bantong umpas masuk ayak masuk sambal anggoy ke mana mangani aso mualat belum selesai belum habis ayak nai galas malanjut dia mangan mualat jadi anggo jabat butong dot parbuko masumbayang ia anggo udai mamang hidup-hidup udai baru mangan urang masempurna na tabo na mangani nak keda bobe aso ma minum kopi bage sude saido mabo padahal situ tu nangkin mandokon ni udai tu dapuran on jolo bayan on pamasa arana na unjung-unjung pe udai tu dapur anggo bulan puasa rado mangaturi oh no. Ado gulen tahun kacang panjang dongan na bulung gadung ulang joloi baen do bulung ni kacang panjang nai uskusnya ai bilang puasa mayan naroi jadi imanangkin membasuh tangan ni mulai mun ujung ni tangan sampai terus tu ujung ni jari-jari baru ita gosok-gosok tolu noli andikan do tolu noli paladung sampurna ma pertama makana palai basu umai ay tanganmu songonon may basu umai songonon may basu usaho ang sempurna sude ulah angkat tanganmu sempurna sude masada may buat buseng sakali nai basu basu sude gosok-gosok ujung-ujung jari-jari naik ndarong benasuona sampai tuson dua basu buseng tolu baru idokon me tolu noli jadi awamang namar udu iyaw dabo namang basu tanganon ngana aw mangudu iyaw datarang katau tanganku sendia do ma alak do nama ngudu iyaw mun dia do parjolo anggona paling kuat nak totop sianon basungunon walaupun adong pendapat ni ulama sianon tapi ita basungun ujung ni jari-jarion ima sunat-sunat na ini antong kinai kede tatu sunat-sunat na itilew ma jadi mulai dari telapak tanganmu ujung ni jari-jari telapak tangan dianjurkan mengkanan-kanani sunat ada pe manggosok-gosok sunat menyelang-nyelangi jari-jari manggosok-gosok jari-jari entah sunat gerakkan cincin nalumbang tintin naik gorak-gorak kon sunat tay anggona kopit wajib igela tiga kali na terakhir mualat ada mualat ulang jolo koring tangan niba ulang jolo koring tangan niba baru isapu kepala niba ulang jolo koring muko lanjut maya terus tu tangan deges baen sampai dua siku udah bona kopitan tanganku ayah sendia do main nia na kopitan rupa baju nia karen tong manombo tukang jai kopit rek sendia do main nia pokok nak lewat kon sikui itu Allah lewat kon sikui tai dengan amangan mengalir benaningia dingia do mabo ada napas isikui yang bebas non aik ona tangan ona baju berarti ngana membasuh tangan muka kaki harus membasuh bukan menyapu
Jadi sendia mak mai do mohop joinang buka baju. Subi saturus terbenko tukihikmu. Aso mai takaji na jolo pala ginjang masapuan nai menjadi cahayo mejo. Aso menjadi cahayo imaya tando akhirat. Anggo isontong adong tando. Olo nasonon bajuna. Nasonon bagasna, nasonon motorna, nasonon kalakna, nasonon perlaona, nasonon pangecetna, imenun kalakna, bahat tando ternida. Anggo akhiratan ngarong tando be, maita kaji dari najolo aso sude manusia indah dong be namar pakaian, ado matandona sak-sak ni mukonai, ias ni tangan nai, jadi pada sak-sak tanganmu sampai tukihikmu alakna istimewa mai aso ipalobi iya pala adong perkahanggian setiap adong na meninggal atau siriaon membayar kita 30.000 ibayar ko 30.000 salose kewajiban ang wow nga ada ba ning umai na 30.000 on kewajibanku ang gono 300.000 on bantuanku nya mang istimewa mo oda aso ipalobi ho siyan nabi aso jadi ihma pala marudu pe ipalobi siyan nabi aso na istimewa mananguda ite Allah na istimewa mai. Jadi ima sudeges amal ibadah tai. Jadi sudah ibadah mi, baca Quran mi, zikir mi, salat mi, salat sunnah mi dituntut untuk memsempurnakan udukmu. Bisa meumai. Adong pertanyaan. Madu menyapu membasuh dua tangan. Ada dokon membasuh mengalirkan air. Sendia dia mengalirkan air. Apakah angkon mengalir? Indah. Ada nama nombo. Ayak ngana dong. Ngana saja. Sendia dia dokon membasuh. Pala iya ayak na menyapu. Nalokot itangan ni ba aiki. Maka na iben ko tangan mutu aiki. Isapun ko. Adong di ayak na. Indah. Ame. Ayak nai dalam arti. Indah dong longko. Mati daw mai. Nadais maraik tanganmu sapu ima menyapu tayang go membasuh angkon adong longkona adong aliranna jadi pala marujuk ko membasuh tangan ko gan membasuh tangan umai asalkan longko ison bope indah mengalir sudah terus bope indah mengalir sudah terus pokokna adong ayak nai basuh sudah sahma ima pala ayak na nautik di musafir kamu di perdalanan indah sah ilalaamu di peruduan naisian aran alak nabahat di terminali ngadong ayak na mengalir tabusi akuai sabotol aqua na meneki macukup untuk berudu tapi dengan catatan bayan tu tanganmu sanga ibayan tutup nai kan madong longkoi bayan dengan arti ulang angkat tanganmu terus gosokon arana manggosok ayak na mengalir domai dongkon na maneteki ti anggo sadeges nantong manetek maya anggo diita na adong ayak na bahar Olo pada sebok olo imas mun ginjang parjolo olo sebok kon nanguda ning mukan olo baru patibal seboki gosok olo ay ma olo ningi baboda olo pas may nangudai olo patibal seboki gosok ada ngatar gosok nangudai sunat mangkanan kanani kanan bain parjolo na adong kananna anggo muko may takaji bope adong di muko kanan adong di mata kanan adong igong kanan adong di igong kanan indah dong igong kanan na adong mata kanan asoy dokon na kanan dot kiri dua bendana jadi ang gomuko kanan ngadongi dalam istilah kanan dan kiri aso aranaya sa paket ima
masuk inday suruh nang udai mengkanan-kanan di muka tongkin naik salah kaji biar mana marsi tundu ni teruan niaan bonang udai sunat mangkanan-kanan ibarat nang udai kanan parjolo indah aso arah ini dong muka kanan muka kiri na adong kiri na adong kanan na jadi maka ima tangan kanan ias bain jadi dung salo sedabo marudu masumbayang nang udai pala idaya na adong do tipek rana kerja kantor tong kakai pala na tipek do sonbo Allah ni biar masum nak kini itu indah sah kemaya mulak marudu ibasuya matangan niya dan seterusnya daripada anggota uduk sesudahnya muntangani saja pebasuya masahamai nangkon pebasuya mukonia be arana mukoi nangkin masah kan mualat ada mualat dan ingat na udah benda baru keluar dope membasuh basuhan kedua sebelum kering basuhan pertama hukum nah sunat artinya sah mebo pedung koring jadi dung salo sesolat pala ida nang udai rupa na adong do isi zatna songon tipe atau ita nak karejo di pertanian salo se nang udai mun kobun salo se solat zuhur pala botuamu dung salo se ke jolo minum ning udai tolopuan pala bele-bele ning ho terudal pak sah de salatnya indah astagfirullah namar wota dula mo lang angkang masumbayang mangunang kini udai mela majolo udai ke mani solat basu maun dia pala naget muntangan iben ko parjolo sahmai angun naget isempurnaon ko mulak ngamo ngantong tiang ngon kanan parjolo lanjut terus tu berikutnya solat ma arana aso mai takaji indah sah solat ni manusiai anggo indah lengkap sudah syaratna mulai muntakbir sampai salam pala adong markurang syarat nai sada botal mai misalnya dung salo se solat indah nasah uduk nia ulaki mula dung salo se solat pala ideye boto nama tombok dua bit ni udai biar domai ulaki udah mula ngayulakan bebek ngana saudari banangkin masalo semenya indah indah rabai pala dung salo selesai solat baru azan ulaki mulak dung salo selesai solat pala nang udai ilompit ya talokum nia rupana kotor do nangkin talokum niaon namar nojis do indah sah ulaki mulak ulang padoon de bai padoon ya dui dung salo saya solat ternyata na sumar uduk do ya Allah Tuhanku ngana mar uduk au nangkinnya aso saudara rumah alah tinang kinna terpodom mau ditongkin nia sendia do mau mai masalah sema bainnya inde masalah si ulaki udah mulak aso ada naik urang syarat anggo jat urang syarat na nda sah termasuk nomor uduon pada adong tari daison sendia maya auda gua mangana songoni ning nang udai itempel dot terbantanganku raden tong manombo te mamugang ibayan do guarnai plaster ade udai get mar udu biamai anggo ngaon hanon air udu ngasah na pertama cara pertama ialah plaster nai wajib anggo na mabugang sotik do yang ngana mambahayaon wajib ialah pambalut nai manom buntong ben ahana do saro-sarojita surang sehat nida atau ben jagona ela palaster naik basu adong sidaro-daro na aha anggona sumen cederaon do iya indah membahayaon indah menambah penyakit silahkan ela ngana tarela ba amang ba nahebatan do penyakit nai basu matanganmu na bisa terbasu madung nang udah buat aek apuskon tu ginjang ni parbani indah rabuseng iginjang ni parbani indah bisa mancit maka apus nai basui ganti dohot tayamum sendia matayamum ngarong tanu amang ligin kacomi kaconi tingkat mi
isu iasi manombo abuna itina ari raya do si paias sah daya sah arana dong abuna apabila nyata indah dong di si kotoran tempel kon tutim ting tap sapu muko sanoli pe masa antayam sanoli me bahan buseng padonoli na tangan salose sumbayang manudai ima pala namar tempel de badabon namar tempel nga sumbayang niya aso nga inda sumbayang lang sendia mentong nurang manggigit mat udu iba niya nanonay kulang tungayek kon apus iginjang nay so ni mapala italigin tong kinay itakaji itapasah tong kinay di dalam hukum membasuh air udu di dalam tempelan jadi orang-orang tua namin na dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala jadi sampai 2 siku ngadong betangan ni bayoy mau nagotap dorto mau gotap untat ni sikui pas isikui sendia doma pala pas isikui apus ujung naik tak ni mo palewat sotik wajib ibasu tapi pala ison sampai sikui na magotapi inda dong basuan be ano pintong basuan ni saya muko langsung tu kepala wajib ibasu fa illam yakun lahu mirfaqan kalau dia tidak punya siku waktu birokot ruhuma maka pandanglah dan taksirlah menurut siku orang biasa boy ciptaan Tuhan ia mulai gun menek ngarung sikuna tarunan niya sa jomay bo daw yung lumpit jadi saja maknai wajib ibasunia taksir ma sanga saja masikunyala nasa godang koy nasa mokmokoy tersaun may saya mawajib ibasu sarupolot na mamasumuko na lenangkin mulai tempat tumbuh rambut sampai ujung daguan tulang di bawah gigi tiawa mangadong ngobukku ben yang udah itu mulai ngun boy ning muna boy do masudet ujungan jadi sendia do taksiran na itaksir mai sekedar boy ni na biaso sanga ontat ni dia boy ni bana joloi ngunima mulai ibasu basuhan muka jadi fa illam yakun lahu mirfaqani pada inda dong siku-siku nia be urtu bi raqat ruhuma maka ditaksir ma diiktibarkanlah akan ukuran keduanya wa yajibu ghuslu ma 'ala al-yadain wajiblah membasuh semua apa yang ada di 2 tangan adong di 2 tangan mu'ma min sya'rin rambutnya abang di tangan ini wajib wasil'atin daging tumbuh adong daging tumbuh di tangan ni ba wajib mai ibasu ada naya berada di dalam tangan wa asbu'in zaidatin jari-jari yang lebih mangidomo manombentong rasa danai mangidomo di kom-kom tai manombon sudaron tai adong sotik dangkana wajib mai ibasu wa azafir dan kuku wajib mai ibasu sasilonnya wajibu izalatu ma tahtaha wajib mai ihilangkon na ito ni sasilon ni bayi makana pala ita sasilon tanaginjang apalagi manombo da si pangguris ita namang gurison ra manombo da boy benia targinjang jari anay sasilon nay ambena ade panarik ni koje tarik koje na di dia hanay bo di dia do di bondar na dia do guarna lo di panggurisani kan itarik to ima syodong sa silon ni uday terginjang hati-hati on arana manombo dong di sigota itoru ni sa siloni makana ben hebat na tanganon 2 noli dianjurkan membasuh tangan pertama ketika melaksanakan sunnah-sunnah wudu membasuh 2 tangan jari-jari tangan telapak tangan sampai pergelangan sunat hukumna ibasu
Ibasuh dua tanganon sebelum kita berudu. Tiga noli, tolu noli. Termasuk menghilangkan kotoran na adong di tanganon, baik ia gotana, baik ia tanona, aso arana on adalah anggota aktif di dalam kita melaksanakan wudu. Sebelum ibasuh tangan muna wajib, pastion tangan mon maiyas sude. Jari-jari na ima sigotap jari-jari niba nang kon laga ilala ginjang jari-jarimu. Olo sa silon. Adong dodabo pala di ilmu bayan. Olo. Do idokon asli nai tay tujuan na nilambung nai. Ima ilmu bayani. May misalna gotap jolo suping kuang gini. Inda suping nai de. Ogok nai jambang nai. Olo. Jiau jolo bulung badung mon tusuan tu bagas kannya. Inda bagasi isuan ni. Ialah menari yang mendekati. Mangido mo pala tu amantai motor ni ba ning sopiri dei so naisian mendekatinya kan itu mendekati so nang kinan me ginjang sa silonmu na dong bisa siloni. Jadi orang tuanku na hormati gotap andikan mana paling deges menggotap sa silon hari Jumat. Palanga bisa hari Jumat ke hari Sinayan. Hari Sinayan hari Kamis. Hari Kamis. Anggo bisa ulang ko menggotap sa silon palagit ro mangaji tu tasiantaron. Aran hari Salasa. Ulang hari Rabu. Adong do keterangan na itai ngawa to hadis na ba sang hadis sang inda te keterangan ni ulama ma palay gotap ningiya sa silon niba paling kitab Sirajut Talib Sirus Salikin palay gotap sa silon niba hari Rabu mendatangkan kebodohan. Jadi pala tu anakmu pala porwamu pintar menurut keterangan ini sudah ulang igotap sa silon nai hari Rabu. Ulang igotap sa silon nai hari Salasa momo na bahaya. Paala igotap hari Akad mela kaborkatan. Ulang igotap buseng hari Sabtu. Lupa usaha. Tahi natului ma hari Sinayan. Hari Kamis, hari gotap mangun kanan parjolo. Ima suarong tertib simpan deges. Ulang parambukon baru anggo sa deges na tanom taidongan na tahunnya itu mo tahunnya dompak nga sumbayang ako tola de manggotap sa silon niya tola buk na marmela ani dia domay niya iparidion din niya indah debe paridi niya mula anggo ulama na paling kuat inday paridi be no ito kinay do madabo itile ining nang uday wida ada salo naw ni paridi iro tiya nang kon pe paridi nga namo ngai nang kon pe paridi te di hari kiamat tong kinay niya tong kinay tabas. Jadi na adong di jari-jarion wajib. Wajibu izalatu tamatahtaha, wajiblah beruduk dengan menghilangkan yang ada di bawahnya daripada kotoran ado petano ado penadong itu ni sa silonon kotoran tano gota dan sebagainya tergantung aktivitas teman-teman kan ulama sa'ah karejon dari kotoran yamna'u usulal ma'i ilai yang menghalangi akan kena air kepadanya. Jadi kesimpulannya basuh tangan mungun telapak tangan mungun ginjang sampai lewati dua siku ulang angkat tanganmu patorus mulak sude selang-selangilah jari-jarimu toluno libayan olowa sah mai bisa mai ibayan maningi mulak ndabe lang bayan-bayan sunibe bo pesah aso pala ibasuho masongoni deges sempurna ahama ilehen joma pala madung
ibasuho sempurna marguguran madosa-dosa ni tangan mi borkat may tangani pala may basuho mamela dosa-dosa nai na yang may mangangkat na untuk solat na mamban borati da boma inda kadang-kadang do na mamban borati dosa ni baikan idoy dosa ni tanganon angkat ela payas sunayang untuk solat duha harana iangkat tanganon ita pergunaon maribadah sunayang sibuki beribadah dawo sian maksiat pada usian na diharamkan ni Tuhan nayang sibuki untuk maribadah sumomoya marzikir sulang borat pala borat losok harana na menghalangi ibadahi na paling utama na dua na pertama malosok mana paling utama na arong na waktu mo telosok na matando na nalosok ko umiyasin sa dari sabor min nga lupeko kan losok nga arong na ba waktu bunga na homa sa nasibuk na sa panyabungan ni aso losok padahal arong na waktu mo panyakit nagit maribadah losok aso losok harana inda dong gairah niya namang alangi gairah na dosa yang terus menerus na paduana babiat ni na maribadahot momo cukup dan puas saima mai baca ya salambat saima mama ngaji mau subuhi na manamba na do maha jiren minas unjung durang ku mangaji ining mubuseng ma saima mama solawat ko 100 roma nafsui saima masaratus mana bahatan momoy ko tapia saima momo cukup dan puas momo dung cukup cukup saima babiat ada ni palay basuho tangan mon idokon na binta keluar madosa-dosa mi sian tetek ni ayak na mengalir di tangan mi sampai tetesan terakhir melamai dosa-dosa mi ima mangampun kon dosa ima ben na mangampun kon dosa na deges nai do baen arana dosai penyakit likulli da'in dawa wa dawaul dzunub al istighfar sudah penyakit adong obat ni dosai al istighfar berarti dosai penyakit jia dolengan ko obat na murah harga pada nagodang harga so menurut adat insyaallah deges tu disibuk ni bapalagodang harga na malaon penyakiti uduk na deges ubat na godang harga mai suampun dosami baen na deges kan palagit mana busi sirip ko dia do degesan on nang udah on saja on 7.000 on 170 dia jo tergantung kemampuan ni anggo dong 170.000 on bajuan saja on 300 on kakak 4.500.000 dia jo anggo ido kan 4.500.000 nah godang harga so tahan deges baen uduk na degesi so sucopat habis dosa-dosai pada nayang matangani insyaallah madau maya sian perbuat baik jahat arana na bahatan kebaikan itangan mon kebaikan itangan mon na pertama termasuk menyapu ulun anak yatim di dalam musnad Imam Ahmad dijelaskan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandokon kol mamma sahara sayatimin isi alak namanya ulun anak yatim lam yamsahu illa lillah indaya pusia ulut ni anak yatimi kecuali arani olong ni roa karena Allah kana lahu bi kulli sya'ratin marrat alaihi yaduhu hasanat
Setiap tangan monona tuulu ni anak yatimi mangalewati obuk-obuk nai ilen majo banyak kebaikan. Tanganon kebaikan na bahad dison. Imasuyas tanganon surah marbuat baik. Payas na salah satu na diudu. Ahmai mengampunkan dosa, menyentuh ulun anak yatim. Seodang dosa pahalona harana cinta kasih sayang. Ibadah na godangi marsiolongan do. Sapu anak yatim ulunai derati dolok tu homa. Kan nganai tak nak ngana menyapu anak yatim nganai ikolak mui. Ning mun huni dia. Dan dia dekap. Berarti dia seolah-olah dilindungi. Dungi sapu ho baru len panganun. Cuni dutong ba? Menyapu saja. Ada pedung menyapu kepala anak yatim. Idokon nabinta. Songonon mautong kinai isarugo mencintai anak yatim. Ibadah ni tangan mai. Surai mangalen tu anak yatim. Angkon manayang di tanganon. Sendia me ela dosa ni tangan. Betul doa. Sumamoh mengangkat Qur'ani semangat ela dosa ni tangan ada pe marsi jalangan mamin muslimaini yaltaqiyan ita dua alakna muslim na marsuo ita termasuk mari pengajian tahun marsuo ita bope sakali sapoken illa gufira lahuma kelainkan yampun kon medosa-dosa ni laina dua namar si jalan qabla ayat farqa don pak sumar pisah kalaina dua yampun kon medosa ni alai harani alai namar si jalangani salosenon mangaji udah nang udah solom nei samping mi sauman tartukon ko. Aso ampun dosamu, ampun salamu. Pala Nabi pala marsi jalangan niya, yusau niya de ulang melat tangan niya, anggo inday tarik sahabat niya iperjolo, ima kesantunan ni Nabi i. Pala ibadah bu perjolo menarikna seolah-olah merasa hebat tiba inday jibat tangan ni bay golong kalah. Na paduana, pala itarik perjolo. Bisa jadi empat orang nyaman ilambung ilalana dongan ni bana marsi jalangan ni. Tai palalek itiup ko tangan niya ia perjolo mangelana berarti adong disi cinta kasih sayang. Jadi naron pala marsi jalangan kamu usahoon ni lambung mi perjolo mangelana. Mo ngadulang. Bo iya pengay la iya buseng. Ngano buto baybe. Ang ujabat sumuni sadang mangela ndarap mangela nda betul rap ela amu masuni artina uma marsi jalangani adab niba palanga binoto ulang cepat itarik soni detto so arani marsiolongani maida amu pala orang ko tu sudaromo biado kawan baca salam assalamu alaikum ido perjolo. Ulang jolo sampai kabarnya. Jadi Nabi apabila bersalaman ibadah di tanganon i masuk tangan tahun ias. Alawa. Ias arana pala adong ison kotoran raona tuala. Raona tuala i masua. Pala marsi jalangan kita tahat kat anhudunu uma. Rawat toproni. Marguguran me songon dia api anamanapu. Ima ibadah ni tangan ni mengangkat tangan waktu solat. Ima suangkat tanganmu deges. De salah satu sunnah solat, sunat hayat angkat tanganmu. Mengangkat tangan dabo tanda penyerahan ni. Betul doa. Tanda kelemahan ni. Pada adong tentara yang katia tangannya namong ade gorarni. Manyorah Allahu Akbar. Au Tuhanku nalomah doa udah. Tuhanku na fakir doa khodona ghaniyun hamid antumul fuqara amuna butuhan kamu tutuhan ngadong kopuna antumul fuqara ila Allah wallahu huwal ghaniyul hamid
antumul fuqara, amuna fakir dua mutu Tuhan. Tuhan ini maha kaya, maha terpuji. Oh Tuanku, Allahu Akbar. Oh nama agung, maha besar. Oh Tuanku, nama kuat, maha segala-galana. Anggo udah Tuanku, angkat tangan mau nasudong. Doda Tuanku dah, dot upayongku. Malah ambok hati-hati dina solati kan suni dewa. Maka pala ita angkat tangan ta nayang tangan ima angkat nay masih tabasu ara nagat ipa adep ko tu Tuhan silen Tuhan tong tinay jo hidangan sarugoy betul doa olo ara na on buseng may ben ko mandoa on buseng may ben ko martasbih on buseng maminolong sesama berperang fisabilillah taingunon penabahatan dosa ahama manangko wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Pala alak manangko ada boru dan alak lain ada boru na manangko gotak matangan nilai na dua jazaan bima kasaba sebagai balasan di usahon nilai perbuatan nilai ima balasan na duniaon nakalam minallah siksa dari Allah asong kon igotap harana na ancitan ruar yalak ni panangkuan betul doa mana mo payah na mandapot kon ni tangkualak dupe kareta na kredit na 2 bulan dupe kredit na 3 tahun na may tangkualak na ancit duray membayarin na sujiba ang ipake ho sugari olo maka pala sesuai dot saksi-saksina ketentuan yang berlaku di dalam hukum jinayat di dalam hukum Islam nyato maya terbukti diadili potong tangannya aso sulang adong kalak bena panangkuan berikutna cukup maya putuslah napadua na aso gotap sulang terbiasa ada na ang mujabat manangko mulai menek biasa tanganon biasa sampai matobang sejia bohat kalak na tersakiti mulai ngun kota impak masjid buat dia pisang nialak habis anak adong nialak pembuati susah kalak menjago harto nialak gara-gara nia sendiri mak gotap so imam mulai ngun menek iputus dalam arti ulang rap manangko anggo jabat somal na manangko natagin tong na manangko lelalaya so ngakeringatan hinda pa hinteon permainan 10 menit maya 10 juta permainan 3 detik me 3 menit maya sada kareta 11 juta gadisia hinda dong usahona kemampuan mayar keahlian maepeng na bahat-bahat ini masuk kebiasaan jabat biasa sampai matobang lik manangko ayah-ayah manangko emailnya buseng tu anaknya dia mai ini masuk ada boru pe ulang manangko jarang panangko ada boru ni adong daligin mencopet olo ibagas olo tangko na mulai olo majai pengkining uday utangko niya jadi ulang manangko dipotong gotak aso memutus pala manangko iya yon tanya buseng madongan niya margarujut buseng ma kita aso tangko onon naboratan ditualak kita panangko dumalak sa kampung ibenya gara-gara niya sulang bisaya manangko gotak tangan naik paduana setiap sujud dia setiap gitmodo niya setiap sumbayang niya hidayah matangan niya mama gotak astagfirullah sugari nga manangko na yolo niya Roma penyesalan betul doa dan penyesalan imam mangido mohot tabi di ita palai penjara alaki bukan sarana menyakiti ado su introspeksi diri jadi nama nangkoi di Islam ado potong ada anak anggo indai potong ikurung sabulan pa 2 bulan nama nangko buseng maya putus napatoluna napalimana iktibar tualak anda jauh menangko dana digin mana gotap-gotap dunia biar kalah termasuk may ada pe tanganon salah satuna maksiat di tanganon palamar uduk kita mudah-mudahan ialah Tuhan maksiatna termasuk mengurangi timbangan wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nas
الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ويل للمطففين. Celakalah ala-ala na curang, na curangi. Alladzina idza iktanu 'alan nasi yastawfun. Pala manabusi iya tuala angkon gortop timbangan nai. Ulang uraki jadi deges iben kalak tu sia tai wa idza kanuhum aw wadanuhum yukhsirun. Te palaya manimbang tuala uraki iya manabusi iya tualak bahat igadi sia tualak otik palay timbang iya tualak manimbang kalak tu sia manggadis kalak tu sia ibenia timbangan nai iola iya suotik sakit subahat sakilo pala manggadis itekan ya buseng ima suitimbang ko tu bagas neta busimi manombo 9 ons do. Allah sip mahosongoni ala ning ima pala songoni ala na itokin ne ngarong bebe bismay ima salah satu maksiat niyon maka na bertanggung jawab tanganon di akhirat bianing Allah wa tukallimuna aidihim tangani mangkuling ijolo namin ning Allah sendi ako na jolo ni sendi benko kare jomo sonon ya Allah sonon ya Allah adope marjudi manggimbal kalak kaya tu kobunya lakan ipartarik konia jeka nai mila seronia pede da bayo nai masa saya jeka gibo kaya tu si par cabuti iya adong buseng naman ang kola siya hindi buat dia lah siyak na itipu ki iya batang nai yo banyak tu batang ikan ama ipinadaang mo ni buto ulang iban na nancit tualak do tangan ni baon alpe mangarambani alak manulis surat kaleng tualak ipinabahan na me tangan me nabahatan mandorap kalak manuduyalak mangalap-alap yalak do tanganon bahat maksiat dison marjudi berzina maka napayas don air udu yang sempurna sudeges ubat naite bahat kebaikan panayang tanganon don air udu yang sempurna basu ias ulang adong kotap sa silon mu umah sulang menjadi kotoran di situ jadi pala adong kala namar gadis pangan-panganon pala ligin ko sa silon nai naginjang-ginjang jodoh so indah nyaman ni bamangan na kotori lalakan ay masih basu tangani mardabuan salo si basu tanganmu ias ampun medosa ni tangani di akhirat tong kinai itarimo ome catatan mido tangan kananmu kali carimu catatan mido tangan kanan pasau payuhasabu hisaban yasiro ipamomo matong kinay hisapmu inday permasalah kon Tuhan nayang may parsapaani olo Tuhan dosang ko may olo puna doang olo jadi mayakui ho wampun kon may ning Allah arul ko guys basu tangan. Orang-orang tua namin na dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan umat kajin tahun na mangulak-ulak yon bermanfaat kita sude, sehat-sehat panjang umur kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا كبيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعمل لا ينفع ودعاء لا يسمع يا أرحم الراحمين.
اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واجعل الجنة مثواه يا رب العالمين. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبره حفرة من حفر النيران يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل الجنة مثواه يا أرحم الراحمين. اللهم طول أعمارنا وصحح أجسادنا ونور قلوبنا ثبت إيماننا وإلى الخير قربنا وعن الشر بعدنا وقل حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الله الموفق إلى أقوم الطريق. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.